नमो श्री विष्णु नमो अपवित्र पवित्र वा सर्व अवस्था गत जत स्मरित कुंडलिकाक्ष सौभाग्य अभ्यंतर शुचि नमो शुचि नमो शुचि नमो शुचि नमो शीतलत्वं महाभागे जननी जगतांतरा पूजा गृहण विधिवत कल्याण कुरुमेश्वरा एषो सचंदन पुष्प बिल्वपत्रांजलि साइडबाहनाय सपरिवाराय घंटागण सहिताय श्री श्री शीतला देव्यै नमस्ते। एबार प्रथम पुष्पांजलि हलो, एबार द्वितीय पुष्पांजलि बोलो नमो शीतलत्वं जगन्माता रोगोबिन्दै सुशोभिते मम विघ्न विनाशाय पूजां गृह्ण प्रसीद मे एषो सचंदन पुष्प बिल्वपत्रांजलि साइडबाहनाय सपरिवाराय घंटागण सहिताय श्री श्री शीतला देव्यै नमस्ते। एबार 3 नम्बर पुष्पांजलि बोलो नमो दिगंबरी महामातोल जलासुर समन्विते मम विघ्न विनाशाय शीतलायै नमो नमः एषो सचंदन पुष्प बिल्वपत्रांजलि साइडबाहनाय सपरिवाराय घंटागण सहिताय श्री श्री शीतला देव्यै नमस्ते। কেউ ছড়বে না, ঝুড়ির মধ্যে আস্তে করে ঘটে দিবি। এরপর পুরা মন্ত্র প্রার্থনা মন্ত্র ঠাকুরের সাথে বসে ভেতরে ভাটা আছে তো। এখন ফুল দিতে পারে, পরে ফুল দিয়ে দিবি। এখন ফুল দিতে পারে, এখন রেখে দে, পরে ফুল দিয়ে দিবি। বলে এখন চিৎকার আমার প্রণাম মন্ত্র হবে, ওই বসেই করবো, আর পারছি না। এবার প্রণাম মন্ত্র প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করুন। প্রণাম মন্ত্র হাত জোড় করে বলো নমো নমামি শীতলাং দেবী রাসবস্তা